वक्त का पासा पलट भी सकता है, जो तुम सह सको वही सितम करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मकाफाते अमल से मुताल्लिक कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिसने जिस के साथ बुरा किया है वो शख्स आपको रोशनी के वादे करके तारीकी की तरफ ले गया, वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैंने आजमा के देखा है, हर तकलीफ दम तोड़ जाती है जब रब थाम लेता है। सिर्फ ये ही कहूंगी, दुनिया मकाफाते अमल है। ए बिनते हवा, बस थोड़ा सब्र कर और तेरा रब नहीं भूलता। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू उस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और यूं उसने मुझे सब्र से नवाज दिया, तो अगर तुम भी सब्र की तलाश में हो तो यकीन को पहले ढूंढना और फिर ये मत सोचना कि ये कैसे होगा और कब होगा। फिर बस इतना याद रखना कि बेहतर होगा जो होगा जब होगा। अल्लाह के सिवा ना तुम्हें कोई कुछ दे सकता है और ना तुमसे कोई कुछ वापस ले सकता है। क्यों परेशान होते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो? क्या तुमने नहीं पढ़ा और तेरा रब भूलने वाला नहीं? जो दिल दुखाता है ना, उसकी फर्जी इबादतें कबूल नहीं हुआ करती। ये मुमकिन ही नहीं कि जो हम दूसरों के साथ करें वो हमारे साथ ना हो। ये मकाफाते अमल है, थोड़ा सब्र कर, निकलेगा सांप तेरी भी आस्तीन से। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, वहां हर रोज एक नया एहसास दफन होता है। किसी को दुख मत पहुंचाओ क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। उन बद्दुआओं से डरो जो बोलकर नहीं दी जाती। मकाफाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही उसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहां जाती है अपने लिए दरवाजे खुद खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। औरत मर्द को खाली हाथ नहीं जाने देती, वो भी उसकी बेटी के लिए तोहफा दे देती है। यानी अपने चेहरे की जर्दी, खामोशी, अजियत, दर्द, कुर्ब और नम आंखें, ताकि मर्द जान सके औरत क्या होती है। और जब मर्द औरत को बेटी के रूप में जान लेता है तब वो खौफ ज़दा होता है, क्योंकि उसे कभी रब की बात और कभी वो औरत याद आ जाती है कि दुनिया में हर चीज मकाफाते अमल है। जिससे निकाह करने की ताकत नहीं, उससे फिर निकाह के बाद वाली बातें भी ना किया करो। सब्र कभी किसी का खाली नहीं जाता है। अल्लाह इंसान को मकाफाते अमल से ये बताता है, मोहब्बत में किसी का साथ छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है, जिसकी माफी ना यहाँ है और ना उस दुनिया में अल्लाह देगा। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर उसे छोड़ता है, वो कभी ना कभी खुद से भी ज्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान को आजमाना होता है अल्लाह ने। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो वह कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। अल्लाह की ये दुनिया अंधेरी नगरी नहीं है, यहाँ पर महदूद पैमाने पर जज़ा और सजा का अमल जारी है। पता है मकाफात क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुम जो आज करोगे कल को वो तुम्हारे सामने आएगा। मर्द अपनी जवानी से अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है। जब एक मर्द एक बेटी का बाप बनता है ना, तब उसे महसूस होता है बेटी किसे कहते हैं और बेटी का दुख क्या होता है। फिर वो बेटी अपने उस नाम निहाद बाप को अपना आइडियल समझती है, अल्लाह से अपने लिए अपने बाबा जैसा हमसफर मांगती है। लेकिन जब तारीख एक बार फिर वही तारीख दोहराती है, तब बेटी को समझ आती है जिसे वो अपना आइडियल मान रही होती है। मकाफात तो अटल है, देर से ही सही पर जरूर होता है। अज़ल से है मकाफाते अमल का सिलसिला कायम। रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मतर होगा। तुम्हारी नमाजें इबादतें अपनी जगह हैं, मगर किसी का दिल दुखा के सुकून छीनकर यूं जन्नतें नहीं मिल जाया करती।
محتاط رہیں ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جب وقت پلٹتا ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی سجدوں میں آ گرتے ہیں، مگر اس وقت ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب مکافات عمل شروع ہوتا ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے کی زندگی جہنم بنا کر اپنے لیے سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی کے لیے محبت چھوڑ دینی چاہیے، مجھے پوچھنا تھا، پہلے ان کی خوشی یاد نہیں آتی؟ پہلے خیال نہیں آتا؟ یا تمہارے ماں باپ تربیت ہی ایسی کرتے ہیں اپنی اولاد کی کہ جاؤ جا کر کسی کی زندگی سے کھیلو، مزے کرو، جذبات کی دھجیاں اڑا دو، اور پھر جب ہم تمہارے سامنے کسی نئے شخص کا رشتہ لائیں تو ہم تم کو آپشن دیں کہ چوز کرو، پسند کرو کون سا تمہیں چننا ہے، کون سا کھلونا زیادہ اچھا ہے، پرانے والا یا نئے والا؟ پھر تم نئے والے کے اندر اپنی لالچ کو تلاش کرو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے پرانے والے کو توڑ کر پھینک دینے کے لیے۔ شاید یہی سکھاتے ہیں تم جیسوں کے ماں باپ۔ ہمارے ماں باپ تو ہم کو ہر حال میں نبھانا سکھاتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کا دل نہیں توڑنا، یہی سکھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر کسی لڑکی سے کھیل رہے ہو تو یاد رکھیں بہن بیٹی تمہاری بھی ہوگی، اگر کسی لڑکے سے کھیل رہے ہیں تو یاد رکھیں بھائی بیٹا آپ کا بھی ہوگا۔ اتنا کہوں گی کہ کسی کو تکلیف اتنی دو جتنی برداشت کر سکتے ہو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ آپ کو وقت آنے پر سمجھ آ جائے گا۔ میں گھر کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا اور اس نے مجھے بھکاری بنا کے رکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں مکافات عمل ہو اور اس کے بیٹے کو اس جیسی لڑکی سے محبت ہو، اور جب سارے وعدے پورے ہونے کا وقت ہو تو وہ لڑکی بالکل اسی طرح مکر جائے جیسے کہ تم مکری ہو، اپنی ہر بات سے، یہاں تک کہ اپنی محبت سے۔ اور پھر جب تم اپنے بیٹے کا تڑپنا دیکھو تو تمہیں میرا تڑپنا یاد آئے، میری ماں کا دکھ یاد آئے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ مکافات کو ذرا دماغ میں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہہ دیا ہے کہ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم نے عمل کیا تھا۔ اس لیے یاد رکھے، دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو ضرور بدلہ چکانا ہے، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ خدا را کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے مکافات عمل کو یاد کر لینا۔